রক্তদান, রক্তদান মহৎদান। স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবিরের মাধ্যমে সামাজিক বার্তা দিল উত্তর কলকাতার গুলাব স্পোর্টিং ক্লাব। এই সামাজিক উৎসবের প্রধান উদ্যোক্তা মোহাম্মদ আনোয়ার খান। মৌলানা আবুল কালাম আজাদ মেমোরিয়াল আয়োজিত এই রক্তদান উৎসবে একাধিক কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। এই দিন বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির, সাইকেল প্রদান, সেলাই মেশিন প্রদান, খাদ্য সামগ্রী প্রদান সহ একাধিক কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। এদিনের অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কলকাতার মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম, ছিলেন বলিউডের খলনায়ক রাজা মুরাদ, সাংসদ সায়নী ঘোষ, বিধায়ক অতীন ঘোষ, বিধায়ক সায়ন্তিকা ব্যানার্জি, কুণাল ঘোষ সহ একাধিক পৌর প্রতিনিধি ও বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। এবছর এই রক্তদান উৎসব 17তম বর্ষে পদার্পণ করল। तभी होता है कोई भी प्रोग्राम जब सब लोग दिल से चाहते हैं। आज हमारे 1 नंबर वार्ड के काशीपुर विधानसभा के जो इंसानी खिदमत में दिलचस्पी रखते हैं, इंसानी खिदमत को पहला नंबर मानते हैं, तमाम लोग इस प्रोग्राम में उपस्थित हुए थे। मैं आज हमारे जितने गेस्ट जो इस प्रोग्राम को उत्साहित करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए बॉबी हाकिम, अतीन घोष, तमाम लीडर यहाँ उपस्थित हुए थे, मैं उनको तमाम मेंबर की तरफ से मुबारकबाद देता हूँ उनको आने के लिए। 730 জন বলছিল, এখন আরো বাড়বে। इस बंगाल का जो नेत्री है ममता बनर्जी, इस बंगाल का जो चीफ मिनिस्टर है, हम उनका एक सामान्य एक छोटो सोनी उनके बुलावा में जब इंसान रास्ते में उतर जाते हैं तो हम उनका एक छोटा सा सैनिक है। हमारे इलाका में वही हाल है जो हमेशा बोलती है, पहले इंसानी खिदमत तब राजनीति। आज के दिन में हम लोग इंसानी खिदमत को पहला नंबर देते हैं। जो इंसान का काम जो आता है वही असल वर्कर होता है, वही पार्टी का लीडर होता है। क्यों? इंसानी खिदमत करना हम लोगों का पहला नंबर में है। तो आज ममता बनर्जी आप लोग देख ही रहे किस तरह से बंगाल को आगे बढ़ा रही है, किस तरह बंगाल के लोगों को खिदमत कर रही है। हम लोग भी तृणमूल कांग्रेस का छोटा मोटा वर्कर, हम लोग ममता बनर्जी को फॉलो करते हैं। हम लोग देखते हैं जिस तरह से इस्लाम के अंदर में कहा जाता है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा इखलास मोहब्बत से जंग को जीता। जंग क्या है? इंसान को अपने तरफ लाया मोहब्बत से। आज तृणमूल कांग्रेस उसी मोहब्बत को 1 नंबर वार्ड में कायम करती है। हमारे इलाके में छोटे बड़े नए वर्कर, पुराने वर्कर सबको एक साथ लेकर के आज ये ब्लड डोनेशन कैंप सक्सेस किया जा रहा है। আমরা প্রায় 40 জনকে সেলাই মেশিন দিয়েছি, 40 জনকে আমরা সাইকেল দিয়েছি, প্রায় 700-800 লোককে আটা দিয়েছি, 700-800 লোককে শাড়ি দিয়েছি, বিভিন্ন রকম চাল আটা। 15 বছর হয়ে গেল। খুব ভালো একটি অনুভূতি এবং আমি এসেছি এখানে আমার পাশে যিনি দাঁড়িয়ে আছেন, আমি মনে করি ক্যাপ্টেন অফ দ্য শিপ ইজ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পার্সন। সো দ্য ক্যাপ্টেন ইজ স্ট্যান্ডিং হিয়ার এবং উনি যেরকমভাবে কাশীপুর বেলগাছিয়ার মানুষকে নিয়ে সঙ্গে চলছেন, সেটাও একটা মোটিভেশন, একটা ইন্সপিরেশন হিসেবে কাজ করে। আজকে 15 বছর ধরে এই গুলাব স্পোর্টিং ক্লাবের প্রোগ্রাম, এই ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প, এবং এটা কোনো দায়সারাভাবে হয় না। আমি যতটুকু দেখে বুঝতে পারছি এটার মধ্যে অনেকটা আন্তরিকতা, মানুষের সেবা করা, তাদের পাশে থাকার ইচ্ছে, এবং তার সাথে এটা খুব অর্গানাইজডভাবে এই ক্যাম্পটা হচ্ছে। সো আই উইশ দেম অল দ্য ভেরি বেস্ট। এবং দাদার ডাকে আসা সহস্রাধিক মানুষ রক্ত দিচ্ছে, লাইন দিয়ে রক্ত দেওয়ার প্রতিযোগিতা চলছে। কাশীপুর বেলগাছিয়া, বিশেষ করে কাশীপুর অঞ্চলে এটা তো প্রান্তিক সীমার মানুষ বেশি কাজ করেন এবং মিক্সড এরিয়া, এখানে সংখ্যালঘু কাজ করে। এখানে রক্তদানের প্রবণতা, এটাই বলা যায় সামাজিক এই চেতনার মাধ্যমে এটা বোঝা যাচ্ছে। আর এত মানুষ রক্তদানের সংখ্যা বাড়ছে কেন? মানুষের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি হচ্ছে। মানুষ মানুষের জন্য প্রান্তিক সীমার মানুষ করতে পেরেছে। আমি রক্ত দিলে একজন মানুষের রক্ত রক্ষা করা যায়। তিনি যে ধর্মের, যে বর্ণের, যে আর্থিক সীমার মানুষ হোক না কেন।
প্রোগ্রামটা অনেক বছর ধরে করে এবং আনোয়ার দা এই প্রোগ্রামটা নিজের বলে করে। আনোয়ার দা আমাদের পলিটিক্স করছে, তার সম্পর্ক সবার সঙ্গে এত ভালো যে আনোয়ার দার এই প্রোগ্রামটা সবাই নিজের ভাইয়ের প্রোগ্রাম বলে সে সাপোর্ট করে। আমার বাবা যতদিন বেঁচে ছিলেন আনোয়ার দার এই প্রোগ্রামটা আসছে, আমি যতদিন বাঁচবো আনোয়ার দার এই প্রোগ্রামটাই আসবে। देखिए, ये तो एक नेक काम है, हर भारतवासी को करना चाहिए, सोशल एक्टिविटीज में हिस्सा लेना चाहिए। और अनवर खान ने ये जो ब्लड डोनेशन ड्राइव का एहतमाम किया है, ये बहुत ही सवाब का काम है, ये बहुत ही पुण्य का काम है। किसी का खून बहाना बहुत आसान है, किसी को जान से मारना बहुत आसान है, लेकिन अपने जिस्म का एक हिस्सा देकर, अपनी रगों का खून देकर किसी को जान देना, उसमें जान फूंकना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो इससे पहले भी मुझे बुलाया गया था और जब भी किसी भी सोशल काम के लिए मुझे बुलाया जाता है मैं जरूर आता हूँ। मैं एक एक्टर बाद में हूँ और इस देश का नागरिक पहले हूँ, हिंदुस्तानी पहले हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है सोशल एक्टिविटीज में हिस्सा लेना, उसका हिस्सा बनना, और यही जज्बा जो है मुझे यहाँ भेज कर लाया है। आप किसी इंसान को जानते नहीं है, पहचानते नहीं है, आप अपना खून देते हैं और उसकी रगों में वो खून बहता है और उसे एक नई जिंदगी, जीवन दान मिलता है। तो कितनी बड़ी बात है ये कितना पुण्य का काम है। আনোয়ার খান আমার দীর্ঘদিনের পরিচিত রাজনৈতিক কর্মী, আমরা একসঙ্গে কৈশোর থেকে রাজনীতি করতাম। তো এখন রাজনীতির পাশাপাশি সামাজিক কর্মযজ্ঞ খুব ভালো করে 1 নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলর কার্তিক মান্না। আর গুলা স্পোর্টিং নিয়ে আনোয়ার খান এত সুন্দর মিটিং, মিছিল, রাজনীতি, উন্নয়ন এগুলো তো আছে এবং থাকবে, পাশাপাশি এই রক্তদান এবং সামাজিক কর্মযজ্ঞ এটা যেভাবে করে যায় আমি আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। ये ब्लड डोनेशन तो एक कमाल की चीज है जो हमेशा भाईचारे की निशानी है और कमाल है कि स्पोर्टिंग क्लब ये चीज करती है। ब्लड डोनेशन कैंप वेरी गुड, और मैं कोशिश करूंगा कि हर साल इंशाल्लाह मुझे साल का आया करूँ, क्योंकि काफी अच्छी चीज है और एक दूसरे को ऐसा इंसानियत को जोड़ती भी है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा यहाँ पे।